जनता पार्टी न खाइमनि परेबो जों त्रिपुरा जनजाति मोर्चार अजागो कायसा पक सानेनो अधिकार मायानि बागै दिनै त्रिपुरा मोर्चानि बानानै जों प्लेटफर्म फायखा एबं अजागो जों पूर्ण पक सानेनि सिनि अधिकार गै जों त्रिपुरा जनजाति मोर्चा चलाबायखै बीजेपी नि बेग काहे जों ललाय ललाय किति दङ सामुखौनो गै एकमात्र जों व्यवहार सिनि खायदों बीजेपी र आमोन बागै दिनै गोबां कप दङ बुजायनाय कप दङ प्रमोशननाय कप दङ दत कमनो सारिया जागो दिनै आमोन बागै दिनै এই त्रिपुरा मोर्चानि फ्लेग जों लम फायखा जोंनो बर आं निबो स्लोगान लिखा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास किंतु त्रिपुरा सरकार बागुआ कय उन्हें विकास दिया बीजेपी रखो दिनै चिनी ट्राइबल चिनी त्रिपुरा सर उन्हें विकास दिया तो 10 बছর का आमोन बागै ओ विकास दिया बागै हाय दिनै त्रिपुरा मोर्चाबो मा फैयो किंतु बर कष्ट बर जनजाति विकास सारा जों त्रिपुरा राज्योआव जों विकास जोंनाया बीजेपी रखो किंतु एडीसी एरियाआव टाउन समाजखौ भाजन सिनि सानजों बासामो साइगोनागा टाउन बागै विलेज कमिटी निर्वाचन खायाब्रो जोंनि जिबाफोर बीजेपी खायाव विलेज कमिटी निर्वाचन खायाखै कायसाफोर सीटखौनो जों जिदिगला आमोन बागै आबादखौ उस्ताखै दिनै बादा दिनै इको थानाय सेप्टेम्बर मासाव स्टेट गेस्ट हाउस जनजाति मोर्चानि राज्य कमिटी मीटिंग आं निजेबो जीएस हिसाबै प्रेसिडेंट हिसाबै माथां गावा जागो जनजाति मोर्चा नि जारा राज्य कमिटी रनसुका एडीसी निर्वाचन फाइटखा डॉक्टर मानिक साहा राजीव भट्टाचार्य राज्यनि प्रेसिडेंट सुनका ताबो एडीसी चौधरीखाय एडीसी विलेज कमिटी बोर्डखाय जों पाहारा बाहायनाय जिदि दमानो जनजाति मोर्चा रखौ जों एक गावनो बाथनाय जों लड़ाई खिनाय जों दत जागोन पास खिनाय विलेज कमिटी पास खिनायखौ 28 एडीसी चौधरीआव पास खिनायखौ 527 विलेज कमिटी दङ 17टा जेसाबा चितांना कोनो जागाफोराव बीजेपी सीट पास खिनायखै जों त्रिपुरा मोर्चा फ्रान्स खायाखै आगामी विलेज कमिटी निर्वाचनाव जों सेन कुपुचेन जुनांगौ पाहाराव कोनो पद खुमनिखौबो जों फुति देखायथिनो नांनाय एकमात्र जों जातिनि मुक्त नांखाय त्रिपुरासो मुक्त नांखाय एकमात्र जों त्रिपुरा मोर्चा साराथाय कोनो पार्टी मोनसोखाय जों मुक्तताय मिलिया त्रिपुरा मोर्चा सारा मालियाथाय जों जागाव बहुत दुखा सीपीएम सप्तम गणमुक्ति परिषद 1992 साल आं निजेबो सीपीएम दंमोन आपलो 10 दिन नेतृत्वे इनर लाइन पारिमिट चालू करते हमें रिसीव खबरकै चालू जनसभा का अपन 93 साल टीजल भाई कांग्रेस छोड़ जाकर 93 साल सीपीएम 25 बছর सीपीएम तखनो जितेन चौधरी तमनि बागै इनर लाइन पारिमिट चालू फैया एडिशनल डाइरेक्टर तुमिया दिनै के साइटो जोंबो टीटी एडिशनल डाइरेक्टर नायो रामाचरण बाबू जोंबो एडिशनल डाइरेक्टर नायो टीटीसी काउंसिल नायो तखनो जुदि नायखांखाय 35 बছর नामला सीपीएम रगो एडिशनल डाइरेक्टर बरिमा खबर टीटीसी काउंसिल बरिमा खबर दो किसु खाइमा खबर खायाब्ला कांग्रेस 25 बছর थागा 35 बছর कांग्रेस सा अशोक भट्टाचार्य थुसि दिमानो तब एडिशनल गठन खायनायनि बियासों जोंबरना हमगोना जोंबरना बोलना एकमात्र अजागो जों राजा सिनि त्रिपुरा मोर्चानि जे ताव राजानि जे नेतृत्व मोर्चा दंनि अ मोर्चानो दत
hol apa kong kento kong sa kese desa terasa mana sasa kimano kento mau masa kerjaan kai oh hol apa kong kita sesuai naya aman bagai se mau thano se choki sali bagai jara tahu ko phaya barono sungna busungai ini wasini joining program অন্তত পক্ষে 100 পরিবার ফাইনালি কম টমানি কম বেশি টমানি যে দিন সিমি সার বেশি কেটে মালিকা সার উন্নয়ন মালিকা কম মালিকা ও পরে দিন সিমি এমন ভাবে বিজিপির সিমনাও কর্পোরেটরিটা প্রতিদিন পৌনে 10টা সিমা আরম্ভ থেকে সাড়ে 10টা পর্যন্ত বড় ফিল নবজা মিয়া পর্যন্ত তিনি হর সিনিয়াঙর Sini dah mau masuk ke atau kaya ke kasusah. Ini salah tirani boro. Sini jodoh jati ucaro. Anak telepon kaisuka. Nangka pun sini. Tak kisah apa kasih. Tak kisah apa tongrani. Ini saya kalau berbono tongrani. Tahu bagi sana. Je tongpur kaya. Boro nana boro mujagia. Main tidur dah main besar motor di sini. Tahu kena lebar sekarang siu. Anak orang mereka. Dong bisipiro, আমার কিছু সাকা, আমার পরে লাভা মানব সাকা, বাজার থামো সাকা, এরপরে বনি রাজ্য কমিটির বরং খাই কয়টা বরং যারা তাও সিনাও যে নেতৃত্ব খাই তোমার যাবে কেন সিনাও কোনো বিজেপি পার্টি কাহানিয়া কিসা সংগঠন তমনি বিসিঙ্গ গ্রুপিং সিস্টেম সম 3-4টা বদল তো সিনাও এরপরে রাজ্য Sini Tripura রাজ্য অরব ভারতের জনতা পার্টির গ্রুপিং সিস্টেম দলো ডাক্তার মানিক সাহানি দল খাই বিপিন দেববর্মা সহ এরপরে বিপ্লব দেবনীর দল বর্তম এরপরে প্রতিমা ভূমিক দল রাজীব পটলির দল আমাকে হাইটাই বিজেপি দল বা বেশি আরো শক্তিশালীয়া সময় আছে আরো ঠিক তো নাকাই 20টা সিট ফাইনাল 2028 সালে বিধানসভা 20টা সিট 20টা দখল করে গায় সিনি রাজনা বসুন্ধরা মুখ্যমন্ত্রী চারের প্রভুত্ব করব তেনে সিনি রাজনের যে স্পিড যে তিনি করলাম বিনি যে তরুণ চামুন যে পাওয়ার বড় মুখ্যমন্ত্রী চালাবো বিনি উপযুক্ত তিনি সিনি ডাক্তার মানি সাতম্বা কোনো পাওয়ার করে নিজের সহ স্টেট গেস্ট হাউস মিটিং করো আমরা তো গরম মুখ্যমন্ত্রী কয় কিতা করুম উনি মিঠাইয়া স্যার নিজে সহ আমি গরম ডাক্তার মানিক সাহা আমার